Kung naay isa ka tawo nakasulay og nosebleed, ang prioridad ana i-control nimo ang nosebleed og siguraduhon nimo nga open ang airway. Imo silang palingkuron, dili pahigdaon, ug dapat ang ilong ibabaw sa kasing-kasing aron makontrol ang bleeding. Ipaabante ang iyang lawas ug dili ipaatras aron dili magpundo ang dugo sa iyang tutunlan. Pangutanon ang pasyente nga moginhawa pinaagi sa iyang baba ug pagapisliton ang humok nga parte sa iyang ilong ug pagatrapuhan og panyo para sa iyang nagaagas nga dugo. Human sa 10 ka minuto, kuha ang pressure sa ilong ug i-reassess. If ang dugo wala pa nahuman, i-apply balik ang pressure sa ilong sa 10 ka minuto na pod. Kung ang pagdugo lala na gid kaayo or dili na gid siya makontrol sulod sa 30 ka minuto, manawag na gyud og ambulansya. Hinumdumi nga palingkuron sila ug ipalin forward tapos pisliton ang soft part sa ilong and kung kailangan na gyud pagtawag og ambulansya.